udang long uju minta udang long uju minta kapor kelab yang bengin sedang no ya kejeng syakri kejongi hakan ika janmiat ke pementa nyangu yo blay ba kumbala long hakan ika senam ke baladap ba mentau senam ru ngiyo ban penlong ya kan ika kejeng seng pen plu men sim tingnya sedang ya kejeng syakri kejongi nyarwai kejeng ruai ke ba lais pa san pho nyo kejeng ruai ke ba lais pa san pho nyo udang long uju menta udang long uju menta upen kot haga lili upelat yaki koi di udang long ujo menta. Bila juyo slow yu jisu uana breng seperti bat kabor hagak di jongu lala kasem kulai haba bertegala lombra bat sotanu te yaka upen konjing pang ba iti udang long uju menta udang long uju menta udang long uju menta upen kot haga lili ubelat yaki koi di udang long uju menta iyo igi priu gialo sao dong ubriu ubaku mapang bajen jat kiwalam kiwan hauban lalu udap dajing isende bat kajing ibabla banu kon makin wan hau udang long uju minta udang long uju minta udang long uju minta upen kon haga lili ubelat yaki koi di udang long uju minta ei shishamo ba ujisu ubaki jing bang baro kiba krau ba kiba shitom kajing gon na ukiyo rod ko para nada kingen bat bred hauda shisha un belat tajing isneba udang long uju menta udang long uju menta udang long uju menta upen koi haga lili ubelat yaki koi di udang long uju menta auni uji subai udang isme kong joni yaki driu babom pacenja ibawa tang yauni Dei hoban pet no nau sum udang kati menta atup yang mau kajing kau
swa bengin ya dwai artli kijing dwai ngan pule kendiat nak tien ka jong blai nak gospel kat kamu Lukas kelenong ka ba ar phusau ka khot ka balai phu ar kikin tien ki ba ong kum ni ti ke lai ong paralok hi ka donot jongi kam chimla plu hangi kat ba la gran hangi ha kata kalenti bat kat ba la plewang hangi ya kijing tho hang de portung ya dwai lang bau play un lon ran kan la bani hasilantar jong kani ke jing seng pen plu ka mensim jongi na do kani ka janmiet ka basdang ter hado ka bakut ke jong ka bau try lemba jong ki sakri ke jong u un pli hangi ya ki jing tho ki bakhoj bat ba un kran hangi baka bat ba un pen plu ya ki mensim ke jongi da ka ding ke jing yet ke jong blai ta hani ka portung ya dwai lang bau blai un ta don ran kat ha ka wei pa goi ke jing sang un pli wang hangi ya ki jing tho ki bakhoj ba ken long ke jing kar khu ya ki donut ke jongi ba ro bat kum jo ru lemba jong ni ke jing seng la ngila ban yo hala ke jong ki yeng hen rei utrai un kren un kta ba un penem ru ya ki men siem ki ba kodor tung ne bo lang ha ke jing dwai trai bo play jongi ba paneng ai ngo yeme na ka banta ni yo ban pelong ya ken ke jing seng pen plo men siem tau snam ni dwai atra ba ha ya ka ba men dan kat lem men na do menta ni ke janmiet ke bas dang jong ni ke jing seng bat baro silentar ha ka ba leng ba jong ni ke jing seng men trai ba ha men ban ple ya ke jing tho ke ba khoj ha ke donot ke jongi bat leng ba jong ke sakri ke jame me ban kran hangi wei pa pai wei bat pen plo ya ke donot ke jongi ta ka ding jong men sim ba khoj jong me nyai ti ke ni ke jing seng baro ko na do menta bat baro ke ni ki step bat ke met baro ha ke jing lam ke jome men dwai ro kan ba ha ya ka ba men penim ru ki men sim ki bakodor langi dan halang ke jong ki yeng to kran to ta ma me jong men sim ko jo jame men phai khmat chame bar bengin da pedeng me ha men sim ki jongi ha ka teng dong jisu ngi dwai amen ngin yo ya ke jing dwai ka bakar pang na i kathi mar banyang bat hadian kata ngin sa yo ya ke jing kran nei pastor Esimor iban kran hangi halor jong ka benai hangi yang kinot address ti hani ko por ngi dwai nakam ta ka program ha kani ka janmiet bo blain don kat bar ha ka jo ka por ngi dwai ru na ka banta ki para bengat ki badan ha ki jing pang ki jing system bo blai uni aban pen khia ya ki baro tung ya bo ha ki jing dwai atrai bo blai tungi ba banang ngi dwai hani ka por na ka banta jong ni ki shagri ki jame ki ban sim ki banta ka jong ki ha kani ka janmiet ngi dwai atrai bo ha na ka banta jong ikathi ban ai ki jing dwai ka bakar pang penan kam ya i na ka banta ka buram ka jame ka jing dwai ka ba ma i in dwai ka long ka jing kar khu yang i ba ro i be pi we but kom jo ru kan ra ba na ka banta jong shagri ku jame pastor Esimor iban pen sko hangi ya ka tien ka jame ngi dwai ka ba men pen sle ya i do men sim ba kho jo jame ngi ai ti ya ka ni ka program ba ro ha ki ti ki jame ha ka teng jong jisu ki dwai amen ti han de ka por nga sawa ban khat no ya i ka thi ben sawa ban ai ya ka jing dwai ka bakar pang blen kar khu ya phi ka thi Jing im haper thei tang kum usinti she bet kalang panjab serni kam don dor lario ya per thei habangin du no ya is wrong in yap shu shanung in leg ba la da min sim in do tu ye tu thau tu bi shan ya hang
wat kaspa Gilong penban kiba jenjatra Hatu pidon upnyang ne Hatu pidon upnyang Haba Jesu unwan yo unshem kiblaren Tu yet tu thau tu bi sharnya hangdu ken pi shanya la ha ublei ne ha ka bel thai yo ba jing mp ben sab ai ha akher kaski in hab ai jing ken sha jing peng san ne jing ben rem ngin what you try kat bang ni dang shen Tu yet tu thau tu bi sharbnya hang nu ken pi shanya la ha ublei ni ha ka per thai yo ba jing mp ben sab ai tu yet tu thau tu bi sharnya hang nu ken pi shanya la ha ublei ni ha ka pa thai yo ba jing mp ben sab ai yo ba pi ben sab ai Rom shublei amen ngi aingo shikade yau blai bola penla yang ngi kumne bangi ne wan lang ban shakri yu ban yero ban pandan buram ya ka kerteng ka bokhoi tam e ka jongu ngai ngo yau blai bawat hakapor ka bakum kane kapor hakaba kari jongi ka perthai hi baro ka wai ka yait lingba kane ka jing pang klam ka ba shurkhai ka ba khang ye kilat bat ye kelenti baro ban ye shem ban ye kendo bat ngimla satya ban ye kendo kumba ka julong baro shikata handrai ngi aingo yu nadu ka donot ba ngidang yo kum kane galat lingba kini ki kor ki bor ban yo banya kendo bat phi ki para bangej baro ki badon halagi jong ki yeng ki jong phi bat ngangej scam ba ka jinge seng penplo mentak jinge seng penplo men sem mentak snem kan kerkhu ya ki men sem jongi baro wal langim yo banya kendo hayeng mane henrai ngi shem hagani karukam bat ngangej ba ma phi baro ki para bangej phin ai kapor ban duai ban wan shaki jinge seng ban shashkor ye ka tin ka jong ublei bat ban shakri yo ngangej ublei un karkhu ya ki men sem jongi baro hakane ka janmet hakaba sedang jongane ka jinge seng penplo men sem mentagasnem ar hajar ar pawai ka benta ya ka bala ai yang aban keren kalong na ka sithi ka jong ki Hebrew ka lenong ka bakhat lai ka dekat ka bafra ngan pule artali ki dekat ka ba hinyo bat ka bafra
Token mau ya kita kibala sensyar halor jongpi. Kibala keren hafi kaktin ublay. Da kaba perkat ru ya kaba kut ka jingim jongki. To pin ya pertobot ya ka jingai jongki. U Jesu Christ ulong ujo. Menin bat menta bat shabom jukot. Kathim jongkan ni ka jingeseng penplo mensem. Menta ka snem ka day na katukat kot ka bafra. U Jesu Christ ulong ujo. Menin menta bat shabom jukot. Tangin ya duai. Ublay bat kupa jongi ubah beneng. Ngi aingu yame sa shisen pat hagane ka janmet. Bamalapanla yang i kumne bangin ya wanlang. Ban syakri yame. Daka bangi ya lum haki yeng mane. Henrai nalaki jongki yeng. Ngi aingu yame namar ki jingkular ki jongme ki bameong. Bahangnu bapia senglang. Haka kerteng jonga ar bat laingut ngan don rengkat bat pe. Bat ngangit me don rengkat bat ngi. Haka negapor jong ka jing syakri ka jongi. Men pendap yangi dau mense mu jong me. Men ai ka jing ai ka bakerpang yangi. Bangin lang kam jeme. Bangin lang ban syakri yame. Ban penskam ya ka jinget bat ka jingedai jongi bat me. Nang ni syakmat. Ngi aingu yame ya ka por ka baladam. Ngi kmirenti ya ka por ka ban sawan. Bangin yait na ka bor syakabor. Na ka jingjob syaka jingjob. Haka jingedai jongi bat me kum ka balang. Bat haka jingim jongi ka ba marway shimet. Kerku ingi haga ne ka janmet. Ai baki jingmut bat ki jing perkat jongi baro. Kinlong ki bala priang hunak mat jongme. Bat ai baki kintin ki bangin sayo skaw haga ne ka por. Kinlong ki ba wan naga ket jong ka jing isnay ka jongme. Haga kerteng ka jong u Jesu Christ. Ubalong unong punim bat utray jong ingipan. Amen. Unong tho yakin ka shiti shaki Hebrew habaw tho na kitu kat artli ki bangala pule mentan open kan mau yangi yaki syakri ki jong utray ki apostle kiba kim donsho bat ngi menta Kito, kibreu, kibalayos ngaw yaw Jesus Christ, lingba jongki. Kinong trey hagakam ka jong ublay. Kat bakis ngi kidang yaj, ngiyo iba kinang dunana kaway kapor, siya kaway pat. Don ki jaka kibanga ngalalet, Mdon nong trey hakakam ka jongublay. Mdon rangba. Don tangki kentay bat ki kena. Kabalang jongi kabadon ha Indonesia. Hakaba ngimdon pastor rangba. Handray tang iway ilong kme itabita gunawan. Handray may imentaro ilaklat no nagane kapartay. Mdon rangba. Teu nong tho yakan ka shiti sya ki Hebrew open kan mau yang yakan ka jing shisha ka bakraw ba daka haka jing yait lenti jong ka por ki jing bat ki jing yele ki jing pen sitam ben ki jing pang ki balai phojat kin wan ha ka partay bat haka ni ka jing tenjo ka bakraw Bon na pedeng jongi kibalong ki nong yalam ki nong trey hakakam ka jong ublay kila nang kendiat na kaway kapor siya kaway pat.
Kibriu kin wan bat kin lech. Henry kadau jong ka jingyalap yaw Jesus Christ bat ika gospel ka jongu kanom kut lanuru kat baka portai kadang don. Today namar kata kadau uni unong tho yakane ka shiti ke Hebrew ai yakini ki kintin jong ka jing pen slur yaki bangit baro bau Jesus Christ ulong ujo menin menta bat shadow ki bom jiukot. Kani kalong ka teks kabayar shikadaye. Kani ka kren yaka jing bomla ban penkhi da leilei ruem. Kani ka kren yaka jing bam yap lano ru. Kani ka kren yaka jing bomla ban kala lano ru. Kibriu kibala imha kani ka perthai. Kiriu krau jong kani ka perthai. Kila persyang da kilat bat da linti baka kerteng jongki kan yai im jiunam baka kerteng jongki kan sa nam pateng la pateng hagen ka perthai jongi kabamenta henrai kat baka por kadang yach ngiyoi ba ki kerteng jongki kinang ja na kawai kasingi sya kawai pat henrai uniu nong tha open kan mau yangi yagan ka jing sisya ka ba kraw bau Jesus Christ ubaba phi bat mangangi syakri u yaine bom jiukot ka beneng bat ka kendo kan leitno henrei no we im syaki bom jiukot kani ka kren ka beningkong kalong u Jesus Christ uba mangi ngisakri uyai im bom jiukot. Kadon ladangi puli ka history jong ka perthai. Don ki breu ki ba start ki ba nang. Ki ba ka kam jong kalong ban thokot. Bat ka jing khmi linti ka jing angnot jong ki kalong. Ba ka kerteng jong ki kan yai im jiunam. Kinong yalam sipai ki rangba nadu ka por ka jongu Napoleon bat kum ta ter kum nadu ka por ka jongu Alexander ka jing kwa bat ka jing thrang ka jongki ba ka kerteng jongki kan yai im junam ki khmi lenti ya kata ka buram ka ban yai ne junam henrei Don weiru na preng jongki ubala banle satya kumta ki im katu kat nepor henrei haka jingyai lenti haka wei kaski ka kerteng jongki kan sajana te henrei habangi puli ye kaktin ka jongu blai ngiyoi wat kisim ki bakraw ki bangiyo hagaktin ka jongublay ki bala sensyar donbor kata henrei haka jingyai lenti jonggapor makiru ki jano na ka history tingimla ban ong bakan ni ka ying jing kinshaw jong ka history kan yai ne jiunam kapor ka kela bat ubriu yo wala kha syagane ka pertai donbor da leilei ruem ban penlong baka kerteng jongu kan yai ne bat kan yai im jiunam bat daitang hang ne habangi pule ya kene ka teks ya ka bangala pule mentan ba don mano henry tangu Jesus Christ Jesus Christ ulong ujo menin menta bat syakibom jiukot
Mdon mano bala ban pen snew ya ka. Don mano bala ban pen jot ya ka. Ka buram ka ba ma ula pen pau ban bau dang don hagan ega pertai la persyang ban le persya da ki bor baro ki bor jong ka sorkar ka bor jong ki nong ki briu ki ba krau bor nrei kim la satya ban pendo ya ka kerteng ka jong u Jesus Christ bat ngala ban ong kumne habagaktin ka jong ublay kong u Jesus Christ ulang ujo menin bat menta bat syabam jiukot kata ka keren bau Jisu uba mangi ngi syakri uyai im hadok menta u Jisu uba ngi syakri usun syar hadok menta bat u Jesus Christ uba mangi ngi syakri udan ringkat bat ngi hangne daka jingdan ka babam jiukot ka jong u ka jing trei jong u ka yaine bom jiukot yap lano ro ublay ubangi ngi syakri utrai jong ni ubangi ngi ai ka jing syakri uyai im bat ngi hado kan ikesengi kabamenta ong ka jing ruai ka jong u Bill Gaither because he lives I can face tomorrow day namar bau im nga don ka jing kermen ya kala syai jong ka jing im ka jongi u Jesus Christ utrai menta u Jesus Christ ula trei menen but u Jesus Christ unang yai trei hakipor ki bansawan namar uday ublay ubam kela hagajing day bat kanika benta habangiong u Jesus Christ kela da laylay ruem ban skauto ya kata kabaningkong tam kalong ki jing hikai jong u ki yaine bom jiukot ki jing hikai jong u kinom kela da laylay ruem menbau dang don hagen ka pertai hagawai ka sngi u yeng akmat jong ka temple bat uong yakini ki kintin yaki bala tho haka gospel kat kumu Lukas kalanong ka baar puway kat khot ka balay pulay wong kabneng bat ka kandau kin late no henry ki ktin jonga kinom late no satya para ka por ka bau kren ya kata ka jingkren amshim don mano bala tho yaka henry ki kintin ki bau la kren kila rung haka donot jong kibreu. But yakata ka jingkren ka jong Jesus Christ. Ngiyo yaka hagaktin ka jong ublay. But kinikilalong ka nong kanti yangi kibangech. Ngi aingo ya ublay. Baki jinghikay jong u kiyay ne bom jiukot. Bat ladangi pet shosho ya ka jinghikai jong kaktin ka jong ublay. Lingba ki por baro, lingba kirta baro, ngiyo i, bala le ben, la nyaw ben, la pensitom ben, ya ki kristan, haki babon ki jaka. Henry ki brew ki kloy ban pa, yala ka jong ka jingim. Namar, ki bats kem ya ki jinghikai ki jong u Jesus Christ ki jinghikai jong u ki yaine bom jukot kabneng bat ka kendo kin late no
Henry ki kintin jong u Jesus Christ ki ai ne bom jiu kot. Hang ne ken ngioi ya ka bor jong ka gospel. Haki por baro ka job bat kanang yai job na kaway ka spas nem siya kaway pats. Bat bon ki breu ki os ngaw ya ka gospel. Bat ki nget yaw Jesus Christ kumunong panim bat utray jong ke. Bat ka jing tmu ka ba krautam jong ka ni ka gospel. Kabaw Jisu ulakren haki jing hikay ki jong u. Ka jing tmu ka ba kongsan jong ka jing hikay ka jong u Jesus Christ. Kalong ban penklanya ka jing ya day. Hapadang ubriu bat ublay. Bat hapadang ka jing ya day ubriu bat lau jong u para briu. Kata kadai ka tenrai jong ka jing ito yaw Jesus Christ. Kumunong penim bat utray. Ka jing ya day ka jong ubriu bat ublay. La pendekut no ay ka nga pentekadaw jong kapop. Henry, da ka jingwan ka jong u Jesus Christ. Ya ka ni ka jing pendekut no ka bakapop ka la pendekut ha ka jing day ubriu bat ublay. Bat day da ka jing yap ka jong u Jesus Christ la penyesuk ya ubriu siyaw blay. Bat la tahaw tamay. Ya ka jing im ka jong u. Kani kadai ka jing hikay ka ba Jesus Christ ulah hikay ki jing hikay jong u kinom kala lanoro. Tiday na markata kadaw habangi yakren siya pangu Jesus Christ ba ju kala kabaning kong tam kalong ni Shem ba Jesus Christ ki jing hikay jong u kibaw hikay kilong kibiyay ne jiunam. Kabneng bat ka kendaw kan leit no. Henry ki kintin kiba mo ulakren kiyay ne bom jiukot. Bat habang iyos ngaw ya kaktin ka jongo. Mday tang baka ay ka jingkot ya ka donot ka jongo nong pop. Henry ka ay men sim yangi. Bangin ito yaw blay. U Jesus Christ uday ka jing panpaw ka jong ublay. Bat habang itip yaw ngi ito yaw blay ubaw kpa jongi. Kikintin kiba maukren kinamlong rim lanoro. Bat ha ka jing kren ka jing hikay ka jong u Jesus Christ ngiyo iya ka hok ka jong ublay. Haka jing hikay ka jong u Jesus Christ, ngiyo iya ka jing it ka jong ublay. Bat haka jing hikay ka jong u Jesus Christ, ngiyo iya ka jing sisya, kabayay ne bom jukot ka jong ublay. Te hagan ni ka janmit ka bangakwa ban syanjur kalong. Ngi syakri, yaw Jesus Christ, ubam kela, ubayay ne bom jukot. Kikintin kiba mau kren ro, kin yay ne bom jukot. Bat kabaar. Habang iperkat ya kitu kikintin kiba unong to, ula kren, haka siti siya ki Hebrew ya kabangala pule mentan. Ngiyo bau Jesus Christ, kum ubreu sim kela. Udeu kenrat, udeu nong penpau, udeu ka jing penpau ka jong ublay. Kum ubreu uong kum ne. Sim ong tangkat ne to siya skor yang nga. Henry uong pet siya nga. Kata ka kren, ya ka jinglong jong ukum ubreo. Pet siya nga. Henry ong ru ngiyos ngaw tang banong sa skor ya kiktin ki jonga. Henry ong penban nget yanga.
te hakini ki jing kren ki jong u Jesus Christ ngiyo i ka jing long ka wei ka jong u bat lau jong ukpa u blei u ba ukpa jong i ngimla ban yo i yo henrei ngiyo i yo blei habang iyo i yo Jesus Christ Jesus wong uno ubala yo i yanga wala yo i yaw kpa jonga u blei jong ka bom jukot u baki khmat jong i kimla satya ban pet ban yo i ngiyo i ka haka jing habreu ka jong u Jesus Christ bad ka jingwan jong u shakane ka pertai mangi ki breu ki bapop bat ki barem ngiyo i yaw blei bau shim ya ka dur jong ka jinglong breu hadukan no kalong ka jingmayan ka bakraw banyo iyaw blay jong ka bom jukot u blay jong ka bom jukot ubam don ka jing sedang bat ubam don ka jingkot hendrai mangi ki breu ki badon ka jing sedang bat ka jingkot kumno ngin yo iyaw blay jong ka bom jukot day tang da ka jingwan ka jong u Jesus Christ syakane ka pertai wong nget hanga ladapi nget hanga pilayo iya pilayo iya ukpa jonga badu de unihi ujo ublei uba u Jesus Christ ulah hikai ban duai baru wong habapi duai ong kumne kokpa jongi ubah beneng ukpa jongi ubah beneng ukelau ukpa jongi ubangila banya keren hau banya tho hau ye ki jing ngau jong gamen sim jong i baro ngam persyang ban batai ye ka jingmayan jong ka niga teks ka bakrau si ka deye hendre habang i pet ye ka renyeng ka jong u Jesus Christ ngiyo i ye ka jing im ka bajanai ka jong u ka bam kela dedai na mar kata kadaw une unong tho ye ka ni ka shiti syaki Hebrew ushanjur u Jesus Christ orang ujo menin menta bat shadow ki bam jukot ka history kamla ban penkela yo mdan mano bala ban penkela u yailong ujo menin menta bat shadow ki bam jukot hawangi pej ka jingim ka jong Jesus Christ ngiyo i hau ya ka pateng ka bala late no unong tho ya ka kitab ka baning kong Sheki Chronicle ka lenong ka baning kong ka khot ka ba ar pusaw hado ar punyaw uang kumne ka kitab ka baning kong jong ki Chronicle unong tho uang kumne ar pusaw bat hado ar punyaw ka khot ushem bat u ar pakshat u shela u uber u pelek u reu u seruk u nahor u tera bat u abram u balong u abraham bat lada pi pulepat yaga gospel ka jong umathayas ngiyo i yaka jing hier poteng ka jong u Jesus Christ hakalain ka jong u Abraham te habang ipet ya ka jing long briu ka jong u Jesus Christ ka jing wan jong u siya kane ka pertai amdan mano bala ban len ya ka usim ya ka dor jong ka jing long briu ban penpau ya ka jing penpau ka jong u blei la le ben yo la pen yap yo henreu la mi pat hi komu breu hakasngi jong ka jing mi pat ka jong u Jesus Christ ki jing hikai jong u kim kela komu breu komu bleu la shimi ka dur jong ka jing long breu kam don ka jing kela
kam don ka jing bakla. Bat ki kam ki ba mau utreiru kam don satia ka jing kela. Laisnem kenti tam ulat trei men bau dang don hagani ka portei. Bat ulapun pau yala ka jong ka bor blei ka jongu. Daki kintin ki ba mau kren. Daki kam ki ba mau ulale. Beleng ba kini ki spasnem baro ngiyo iya ka bor jong ka gospel ka ba penkela ka ba thau thamai ka ba thau dur. Ya kito ki ba empat sim la itu yo. Pat hagani ka janmit haga jinga day bat ka jing trei ka bam kela ka jongu. Dan lai tadi ki ba ngakwa ban ong ka baningkong hadu menta ka kam ka jong Jesus Christ kalong ban penim bat dena ka banta ka taken ka daw uwan syakane ka perthei ude unong siu spa haka perthei ka bakala haka baka social structure jongi ngyo ika kelana kawai ka Porsche kawai pats. Ya ka judge penriu, ya ka perthei baro kawai ngyo i mentatang na kijing berngem sudah. Kitma, kijing ya tma, kijing pang klam kiba har rukam. Bat hadu ka nika juk jongi ka ba menta. Ngimat ya ka nika jing pang klam. Kabalasar, ya ka perthei baro kawai. Kaai kabam kela. Baro kimlong kijo. Henry yau Kristan. Ya phi bat yanga. Kibanget yau Jesus Christ. Ngidon ka jubab. Bat kata ka jubab kalong. Bau Jesus Christ. Ubang ngi syakri. Uyay im syakibam jiukot. Uyay ne. Jiunam. La jiunam ulang ujo menen menta bat shadow ki bom jiukot ya kahima jongu onam la satya pan penki mano manuru amdan bor bala pan penki namar kahima ka jong Jesus usun syar haka donot ka jong kibreu mau ulang ka nongrim ka ba klaintam haka bangitei ya ka ying ka jongi ka perthei bat ki wei ki nongrim ki long tang kum ki siap sudah. Henry how Jesus Christ ngidon ka nongrim ka baklain. Ong ka jigirwai on Christ the solid rock I stand. Haka kitab ka jongu Daniel ka lenong ka bahinyaw ki dekot ka bakandai ka bakatlai bat ka ba arfuar lekren syapang uta uban naman hendai kulang the ancient of days ublay jong ka bom jiukot ubam kela lanoro uta ujo ublay udang yai trei hadu kan ka por jongi ka bamenta ban penim ban penkia bat ban penkoitru ula kabar Jesus Christ haka jing trei ka jongu. Udang yai trei hadu menta. Uthau thumai. Bat upen kentang upen kerpang. Lengbaki kerta baro. Lengbaki por baro. Ngiyo i bau ai ka jing im. Upen kelai ya kibreu. Kibreu ki barunar. Kibreu ki badekat. Kibreu ki basneu. Uthau thumai. Ya ka jing im ka jongki. Upen kaj ya ki jing pang ki jongki. Upen im ya ki bayap. Ka jing trei ka jongu. Bat ka jing kwa ka jongu kalong. Baka ni ka ju ka bor. Ban pen thamai. Bat ban pen kerpang. Bat ban pen kentang. Ukwa ban trei ha ka barang ka jongu. Ukwa ban pen plo ya ki mensem jongi. Bang mangi kum kabalang ngin ito nginya trairing kat batu. Ngin ra ya ken ka gospel
yakin ka kubor ka jong u Jesus Christ ka kubor jong ka jinget ka bahaka ka don ka jing kermen ka ba bom jukut katakan ka spa ba ka ba Jesus u ai yalaki jong kibreu u thau thamai u pen kerpang u pen kentang u ai yaki ka bor ban job yo syaitan ban jaga pop Day u Jesus Christ ubayay trey hadu menta. But uday unihi ublayken ban ay bor yang ikum kabalang bangin yait na kabor siya kabor. Ladadon ka numa ganu kapor kabamangi kum ka kenhon ngidon kam ya ublay bangin siya kri kambahayu banya kapor kabamenswa kadi kapor jongi kabamenta. Namar ni syakri au Jesus Christ bolong ujo menen menta bat shado ki bom jukot bat kabalai u Jesus Christ u treiru kum u nong ai mensem u nong pentien ka jing trei jong u kanom kala lanoru usngau tho yeki jing shem ki jongi usngau tho yeki jing jinjar ki bangi ngiyat lingba usngau tho yeki jing pang ki jongi badai haba ngiya kren baru usha skor yeki jing duai ki jongi ngam klet hau benai April menda kesnem Hagapor bangadang pang ha hospital. Ngada na Nazareth Hospital namar ngayo COVID. But hakaway na kito kisngi ke mga sa sitayaw ha hospital. Ngadway ringkat makajing sokya ha kamansim jonga. Ngonga try ngayo yakan nega jingpang bat yakan nega jing sitam. Haying idon ikurimi jonga. Barki kon jonga baro saungot. Njia ayu ken ladangi baro. Ngiyo yakan ka jingpang. What will happen to my family? Kata gadai ka jing duai, bat ka jingye kren jonga bat ublay. Ngate lot yala ka jong ka donut jonga hotray. Hapo hospital ha Nazareth. Bat kat bangadang duai. Ngayos ngaw, bangaya kren bat ublay ngas ngaw to, ba ublay usya skor ka way pa kaway ka kentin, kabangangala kren ho. Bat kat bangadang duay, rinkat bagatagaban sim, kaba jinjar, kaba sitam, bat kaba kya, nga don kam ya u hagatagapor. Baday hagapor kaba kum kata, kat bangadang duay, ka jingsuk jong kabaneng, ka jingsuk kabakenjaman sim, kabangampat simla jumat toy, hakipor kibaladem, kapentengen ya kamansim jong abaro. Bangayos ngaw, ya kikintin kibakren hakadono jonga, ngala siya skor, ya ki jing duay, ki jong me. Kaway na ki ministry, ki bau Jisu le ukren, hapdeng jongi kalong, ban pentengen yangi. Hakipor ki ba kum kini, kipor ki ba baro ngiyat lingba ki jingten jo, ki ba meding jong ka jingem. Henry ngidon ublay, ngidon u Jisu Christ, ubayay im siya ki bom jukot. Ubanom no yang ida lay rem kabdeng bat ka kendo kin late no henry ki kentin jongu ki yaine bom jukot ublay jongi u Jesus Christ ubangingi syakri ulong ubam kela lanoro mga bat mapi kiba kot yala de bangilong ki Kristan ni konfront ya ka pertai bat kanika kubor, bau Jisu ubang ing syakri, ulong ubam kela
lanuru undan ringkat bat ngi haki por jong ki jing sitam undan ringkat bat ngi haki por baro haki por bangi don kam yau uyayat ringkat bat ngi hadu kabakut jong ka jingim jongi na kane ke perthai ngidon utrai ngidon unong penim ngidon ublei hakada ubayat ringkat bangi ubayai im syakibam jiukot unyai don ringkat batngi halagasngi wong haga gospel ka jong Matius ngan long ringkat bat pi hado ka bakut kakarta ngan yat ringkat bat pi kini kijing kular kibau Jisu walakren kidei kiba penpau ya kata ka jinglong blay ka jongo bau long ujo menin menta bat shadow kibom jiukot bat haka bakot kani kawai nga kwa banong kalong bau Jisu Kris uyai im syakibom jiukot unom kala lanoro unlong utrai jong pi bat jonga ulay alam yang i hakipor ki baladep unang yaya alam yang i nakawi kapor sya kawai pat badu kwa bamapi bat mga ngin wanlam ya ki way pat ki breu sya ka jing ito jong ki yaw Jesus Christ kaneken kadai ka jing kermen ka jongi kadai ka jinget ka jongi bat kani kadai ka jingang not jong ka balang hasi telup jong ka pertai hap deng ki jing jinjar hap deng ki jinge hap deng ki jinge le baro u Jesus Christ ulang ujo menin menta bat syaduk ki bom jukot ulang utrai jong ka menin ulang utrai jong ka menta bat kam don ka jinge per yakisngi kibanwan na bom jiukot siya bom jiukot kat pagkapertay kampat waino unom eno yangi unyad ringkat batngi anam don mano balaban job yo bat Ukren yaki kintin wong kokon jonga kiai baro kiba piyo iya kapertay ngatip ya kita baro ngalong utrai nado kabasdang bat nganong utrai hado kabakut jong ka jingim jong pi pimla ban tip ya kala way ya kala syai jong ka jingim henrai wat ya ka mentaro pimla setia ban tip henrai ngalong utrai ngadei na mendai kulong ngadei tau ancient of days ang gaktin ka jong ublay nga control ya ki ay baro but hakaway kaski pinsatip ya kani ka jing sisya banga ngalong ublay jong ka menin ublay jong ka menta but ublay jong ka bom jiukot ngan yay sinsyar jiunam la jiunam u Jesus Christ ulang ujo menin bat menta bat syado ki bom jiukot hakabakut jong kani ka kubor hagan ka janmet ngakwa ban pule ya kawe ka jikrway artli ki dekat hakakten nongway kaba lalong ka jingker khuyanga kat bangadang perkhat ya kani ka kubor ban kren hagan ka sngi ka bamenta ong ka jingkrway kumne tens of 1,000 years from now you will be always the same. Infinite God, yes you are, ruler of everything. I lift my spirit to glorify your everlasting holiness. On my knees I bow down. You are forever. You are forever. All praises belong to you forever.
You are forever. Adoration belong to you forever. All glory and honor, the heart of worship, you are forever. Ublay jongi ubangi syakri. Ujisu Kris ubangi syakri. Ulang ujo menin bat menta bat sabam jukot. Tongin yat ringkat batu. Haka jingim jongi ka shimet marway. Ngin sno ho. Kum ka balang baro kaway ngin sno ho. Habiki jing kiwan ngin pet lagi jongki khamat show. Badai tang mau ken ubala ban yarap yangi. Unom no. Yangi da lay ruem. Ulong kam jan mau. Yangi banyak kabangingi don dalade alade. Uday uni kanyu try jong kabom jukot ubangi syakriyo nado kamensem. Ban ngangis kem bahaga ni kajinga seng penplo mensem. Ubleon penplo yaki donod bat iki mensem jongi bau syak ujisu ubangi syakri. Ublay jong kabom jukot uyai imbat uyai ne. Hala kerta ujisu Kris ulang ujo menen menta bat sedoki bom jukot. Amen. Tinggal ngu yo blay bola long rengkan lembat ngi hagan ika janmien. Ulakar ku yang ngi lemba jong kini syakri ku jong try lemba jong kati ya ku blay ya pi kati sajisen pan tu blay nang don rengkan lembat pi hakipor ke bandang wan unang yo penan kam susu ya pi nak benta ke buram ke jong u. Aku boleh rui pastor nam tak ketian ke bapila penso hapreng jong jongi tu boleh nang kerku ya pi baru nang yai penang kam ya pi nak benta ke buram ke jong u. Ti hang kan di kapor bamtang ya ruai ke basau spa sau pho khandai. Ke ruai ke basau spa sau pho khandai. Ublei ulong komba uong lingkor jonga kan shan ya pi haki jong jing im jong pi wat tieng shania hublei. Tu ublay ubakala namaria ungalashem ulong ubashisha iktir jong ukim gala nyaki ngala tenju kaktir ba ulagular ngashem ulong uju.
blay bat pa jongi ba hapneng ngai ngo yeme sa sen pat hagen ne kapor ba malakar khu ya ki mensem ki jongi malak running iling ba kaktin ka jong me ai hangi ye ka jing pen slor jong ka jing kermen bau me melong u blay u bangi syakri u blay u bangi la bolot ya la ka jong ka jinget bat ka jingim hakikti ki jong me namar me yai im shabam jukot melang ujo menen menta bat chaduk ki bom jukot bat kumba mele alam yangi lingba kini ki por ki wala de baro hagan ne ke janmit ngi aiti thamai la ka jong ka jingim hame atrai bunsen ngim sim lala ban im kumba me kwa yangi banginim te hagan ne ke janmit ngi aiti thamai ngi pen kentang yala de hakikti ki basbon ki jong me pen klanya ka jinget ka jongi ya rap yangi bangin sno hame hakipor jong ka jingim jongi baro namar melong utrai jong ka jingim ka jongi unong pun im u blay jong ka bom jukot bolong ujo menin menta bat sedoki bom jukot kerku yangi baro hagen ne ka janmet haga kerteng ke jongo Jesus Christ ngipan ya kini baro amen ngi ay nguru me atrai haga ne janmit mangilayo ban syakri ya ka kerteng ke jongme da ka bangiwan lam ya kini ki jingken show ay ba kini ki jingken show ki bagi para bangit kila ay nadu ka mensem ban syakri ya be kam tam haga ban tei thamai ya ka yeng ka bakentang jongme kerku ya ki kawai pa kawai ka long ying kerkhuy ki kami ki jam ki jing trai ki jing ta jong ki baro ai ki jingker khu ki ba kenja blay jong me kin slay bar kindap ha ka jing im ka jong ki bat nga ngais kem ba ling ba ka jing syakri ka jong ki ka kam ka ba kinang kintrai menang ai ka jingker khu ka ba kenja blay ba kinang nyai long ka jingker khu ha ka kam ka ba kraw ka jong me haga kerteng ka jongo Jesus Christ ngipan ya kini baro batu airu bakijing ayai ka badab yang ka jongo Jesus Christ bau trai jongi ka jingit ka jongo bleu pa ka banabom jukot bat ka jingis slok ka bathyang ka bahun ka bapen shaj bor ka jongo men sem khoj tu ai bakini lai hawai kin shongsa bat ngi kum ka balang hagani ka balang jongi hangne hagwala pati ki parabangit hagari baro ka wai ki reungai ki reu khoj ki badan hakene ki ri jongi bada keleng saudong satlak jong ka perthai ru kumjo na do menta shado ki bom jiu kot amen